शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे पुनर्बार निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। निर्मल खरा यूट्यूब चैनल आपनकर चैनल अटे आपण माने एही चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को नियमित देखुचंती सेति मु हृदय सहित आपण मान को धन्यवाद दिए। अनेक अछंती जो माने कि आमानकर एही चैनल को लाइक करंती, शेयर करंती, कमेंट्स करुथिबा अनेक भाई भौणी मान को मु धन्यवाद दिए। कमेंट्स रे अनेक जन रेगुलर आमान को कमेंट्स करुचंती। गोटे भौणी अछंती रेबिका प्रधान, तांको निमंते मु प्रभु को धन्यवाद दिए। से नियमित आमान को प्रत्येक वीडियो देखुचंती आ कमेंट्स करुचंती। आ गोटे भौणी अछंती सारा, तांको निमंते मध्ये मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे से माने आमान को बहुत परिमाण उत्साहित करुचंती। आ जो माने कमेंट्स करुचंती से मानकर ना गुडी को मु कहू नहीं। आसंता समय समस्त नाम कहवा चेष्टा करी, कारण आपण मान को धन्यवाद दिए जे आपण मान को कमेंट्स गुड़िक आम को केते परिमाण उत्साहित करुछि प्रभुंकर कार्य करिबा पई, वीडियो गुड़िक प्रस्तुत करिबा पई। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने आजिर प्रसंग निकट को जीवा। बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अटे, आपण मान को बहुत भल लागिबो। आज प्रसंग ए प्रकार अटे, ऋणग्रस्त हेबा पाप की। ऋणग्रस्त हेबा पाप की ए विषय रे आमे कथबार्ता हेबा। आमे अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी मान अछंती जो माने कि ऋण रे दबी किना अछंती। सेमान को मु कोनोसी प्रकार कमेंट्स सेमान को कोनोसी प्रकार टिकल मारला परे मु कथा मु कहबा पई चाहे नहीं। मात्र बाइबल जहा हमकु कहूची से विषय रे आपण मान को अल्प समय धरी मु किछि कहबा पई चाहे। ऋणग्रस्त हेबा पाप की यदि रोमियो 13 अध्याय 8 पद पढ़िबा लेखा गला, परस्पर को प्रेम करिबा बिना आउ काहीं रे कहारी ठारे ऋणी हुओ नहीं। प्रिय माने बाइबल आमन को कहे जे प्रेम छड़ा आउ कोनोसी विषय रे कहारी तुमे ऋणी हुओ ना। एटा होची अनुरोध नुहे, एटा गोटे कमांडमेंट होते। बाइबल आमन को कमांड दिए जे तुमे ऋणी हुओ नहीं, कोनोसी विषय रे तुमे ऋणग्रस्त हुओ नहीं। गोटे ख्रिस्टियन भाव रे ऋणग्रस्त हेबा बिल्कुल भल नुहे। परमेश्वर कोनोसी समय रे मध्य चाहंती नहीं कि जे आमे ऋणग्रस्त हेबा। गोटे वाक्य आमे देखिबा द्वितीय विवरणी पुस्तक एहार 28 अध्याय 12 पदर शेष पढ़िबा। आमे सदा प्रभु यथा समय रे तुम भूमि रे वृष्टि देबाकू और तुम हस्तर समस्त कर्म रे आशीर्वाद करिबाकू अपना आकाश रूप उत्तम भंडार तुम प्रति मुक्त करिवे। तहिरे तुम्हें अनेक गोष्ठी लोक मान को ऋण देव, मात्र ऋण नेब नहीं। केते सुंदर कथा बाइबल आम कहे। बाइबल कहे गोटे ख्रिस्टियन भाव रे आमे ऋण नेबा कथा नुहे, आमे अन्य मान को ऋण देबा कथा। मात्र आज उल्टा हो जाउछि, आमे कहा को ऋण देउनु, मात्र आमे ऋणग्रस्त होइकिना आमे रही जाउछु। विभिन्न विषय रे ख्रिस्टियन भाई भौणी माने ऋणग्रस्त होती। टिके टिके असुविधा हेले से ऋणग्रस्त हेबार मुख्य कारण कौन, से माने संचय करती नहीं। से माने सब खाई उड़े दियंती, जहाँ भी कमांती से माने खाई किना उड़े दियंती। आ जो समय छोटिया छोटिया समस्या गुड़िक आसे, टंकार आवश्यक आसे, किए जाई ताहांकर हांडी बंधा करती, किए नहीं सेमानकर सुना बंधा करती, किए गाड़ी बंधा करती। यही प्रकार भाव से माने ऋणग्रस्त हो जाउछंती। कहीं संचय से जीवन रे नहीं, परिश्रम करुछंती आउ जहा मध्य मिलुछि से सब गुड़िक को से माने खाई दउछंती। प्रिय प्रभु को लोक माने बाइबल आमन को सिखाए, कहे जे प्रेम बिना अन्य कोनोसी विषय रे तुमे ऋणी हुओ नहीं। आउ बाइबल कहे तुमे ऋण नेब नहीं, तुमे अन्य को तुमे ऋण देब। एहा बाइबल आमन को सिखाए। आउ एही चैनल द्वारा आमे बारंबार आपण मान को कहूचु, प्रभु को ऊपर भरोसा रखंतु, आपण अल्प रे टिके चलिबा सिखंतु। आपणकर जतिकी इनकम अछि सेही इनकम रे आपण परिवार को चलांतु, आउ सेही इनकम रु किछि संचय करंतु। आपण अधिक टंका कमेबी मु मोर उछुली पड़िले मु संचय करिवि, एहा केबे हेले मते हेबो नै। हमर उछुली पड़िबो नै। जतिकी परमेश्वर हमकु दउछंती सेतिकी रे आमे किछि खाई, आमे किछि संचय यदि आमे करिबा ताहाले भलो हेबो। आमे आवश्यक पड़ले ता पाखरे जाइकिना हाथ बढ़ेबा को हमकु पड़िबो नै। प्रिय माने
ଏ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ପଢ଼ିବା ହିତୋପଦେଶ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ, ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ପୁଣି ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହୁଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ଯାହାଠୁ ଆମେ ଋଣ ଆଣିଥାଉ, ଆମେ ତାର ଦାସ ହେଇଯାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଋଣ ଆଣୁ ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ଯିଏ ଋଣ ଦେଇଥିବ ସେ ମହାଜନ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଉ, ନିଜକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଫିଲ୍ ଆମେ କରୁ, ଆମେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ଆମେ କରୁ। ଆମେ କାହିଁକି? ସେ ଆମର ମାଲିକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ ଋଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାର ଦାସ ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଳନ୍ତର ଦେଇଦେବି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। ସେ ଆମ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି କରୁ, କେବେ ଦେବ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦେଲାବେଳେ ତୁମେ ଡେରି କରୁଛ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପଇସା ରଖିଦେଲେ କେମିତି ହେବ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତା ବୁଲେଇକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କି? ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ କି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ହେଉଛୁ? ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ହେଉଛୁ? ଆମେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଋଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଋଣ ଦେଉଛି ଆମେ ତାର ଦାସ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାକିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇକିନା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ବାକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଦେବେ, ଆପଣ ଖାଇଦେଇକିନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହୁନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ସେ ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଋଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ମନା ନାହିଁ। ସେଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛୁ, କିଛି ଋଣ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଋଣ ଆଣି ଆମେ ସେ ଋଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛୁ, ସେଇ ଋଣରେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଖାଇକିନା ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଋଣ ଆଣିକିନା ଆମେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଲୋକ। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇ ଆମମାନେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ମହାଜନର ଆମେ ଦାସ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍, ଅନେକ ଚିଠି ପଇସା, ଅନେକ ହାତ ଉଦ୍ଧାର ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଦେବ। ଆମେ ମିଛ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହିଦେଉଛୁ, କହିଦିଅ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନୁ। କେତେ ହୀନସ୍ତା ହେଇକିନା ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ହିତୋପଦେଶ 22ର ପଢ଼ିବା, ଆମେ 26 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଜଣେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେବେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କିଛି ନଥାଏ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ତୁମର ତଳରୁ ତୁମର ଶଯ୍ୟା ନେଇଯିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଋଣ ମାଗିଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଟା ଲେଖାଯାଉଛି, ଋଣ ମାଗିଦେବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସିଏ ଋଣ ମାଗିଦେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରି, ମାତ୍ର ସିଏ ଋଣ ନେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସୁଝିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ତ ଋଣ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଋଣ ମାଗି ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖାଏ। ଆମେ ଶେଷ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 18 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ପଢ଼ିବା 34 ପଦ। ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଦୁଇଟା
ऋणीक विषय लिखा जाए आउ जो समय आम ऋण परिशोध करवा नहीं ऋण परिशोध न करवा जाए आमको छड़ा जीव नहीं से आमको शेष पाहुला जाए आमको सुझा पड़े आउ सही ऋणग्रस्त लोक जंत्रणा पाउथिबो कष्ट पाउथिबो प्रिय माने आमान को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देइछंती आमाने परिश्रम करिबा आमान टंका कमेइबा आउ किछि संचय आमे करिबा जो समय रे कि आमर किछि आवश्यक पड़े काम देबो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य संचय करूथिले किए जदि दान दउछंती सबु दान को से एकातरे खाई के सारी दउ नथिले किछि को से रखुथिले जेमति कि किछि आवश्यक पड़ले से सब को व्यवहार करिबा संचय करिबाटा पाप नुहे संचय करिबा अविश्वासर चिन्ह नुहे आमान को चर्च गुडी करे ए सब ऊपर आमान को शिक्षा दिया जाउ नहीं जे संचय मध्य करिबा को पड़िबो ऋणग्रस्त हेबा कथा नुहे सेति पई आमान को अवस्था गुडी को सेमति अछि प्रिय माने बाइबल आमान को ए विषय रे अनेक कथा आमान को कहे सेति पई ऋणग्रस्त हेबा भलो नुहे प्रभुंकर इच्छा नुहे जे आमे ऋणग्रस्त हेबा ऋणग्रस्त हेले आमाने महाजनर दास हो जाउछु ऋणग्रस्त हेबा द्वारा आमाने जंत्रणादायक लोक मान हस्तरे आमे पड़ुछु आमे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आपण मानकर जहा ऋण गुड़िक लागिछि आपण माने शीघ्र शीघ्र से ऋण गुड़िक को सुझी दियंतु आ नेक्स्ट ऋण आनिबाटा आपण बंद करंतु प्रभुंक ऊपर निर्भर करंतु अल्परे चलिबा पाई आपण चेष्टा करंतु किछि किछि संचय करंतु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा मंगलमय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु एही ऋण आम लोक मानकु नष्ट करुछि सहजरे ऋण मिलुछि बोली अनेक जन नहीं से माने बहुत हैरान रे पड़िछंती दया करी तुमे अनुग्रह कर दया करी तुमे सहाय्य कर आउ से माने जो ऋण गुड़िक आनिछंती ताहा यथा शीघ्र से माने सुजी दे ऋण मुक्त हो जीवन काटी परिबे अनुग्रह प्रदान कर प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुअछि आमेन आमेन समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु आमेन।